السلام عليكم احبائي التلاميذ. في هذا الفيديو غادي ندير لكم الدرس الاول اللي هو درس هنا تنهضر مع النيفو ديال دوزيام باك اس في تي اي دوزيام باك بي سي. consommation de la matière organique et flux d'énergie وبالضبط الشابيتر الاول libération de l'énergie emmagasinée dans la matière organique. نهضر على لا ماتير اورغانيك. لا ماتير اورغانيك هي الجليسيد ليبيد اي بروتيد او بلي بريسيزمون لي نيوتريمون، لان لا ماتير اورغانيك تتكون في لي زاليمون. لي زاليمون ils passent par le tube digestif et ils sont digérés et enfin on obtient les nutriments. Les nutriments passent les nutriments اللي هما شنو هاد لي نيوتريمون؟ كاين الجليكوز، كاين لي زاسيد غرا، لي زاسيد اميني، لي سيل مينيرو، لي فيتامين اكسيتيرا. ولكن حنا بغينا لا ماتير اورغانيك، يعني اللي كاينين في لي زاسيد غرا، لي زاسيد اميني اي لي لو جليكوز et plus précisément le glucose parce que le glucose il est simple dans la dégradation. Bon, le glucose se dégrade à l'intérieur de la cellule. Le glucose se dégrade à l'intérieur de la cellule et plus précisément le début de la dégradation de glucose se fait dans le hyaloplasme ou bien le cytosol, c'est-à-dire le liquide où baignent les organites cellulaires, ou bien le hyaloplasme c'est le cytoplasme dépourvu des organites cellulaires. Il se fait la dégradation du glucose ou bien le début de la dégradation de glucose se fait dans un milieu anaérobique, un milieu qui est dépourvu de O2. C'est pour cela la glycolyse c'est une étape commune à la respiration et à la fermentation. يعني هاد لا glycolyse هذه تتكون تنوجدوها في سميتو لا ريسبيراسيون، يعني لا ريسبيراسيون التنفس الخلوي، وتنوجدوها كذلك في لا فيرمونطاسيون يعني التخمر بنوعين، التخمر اللبني والتخمر الكحولي. السوديول يعني تتم داخل لو سيتوزول او بيان لو هيالوبلازم، ونشرح لكم شنو هو لو هيالوبلازم. سي une succession de réactions biochimiques، bien c'est une succession يعني متتاليه ديال التفاعلات الكيميائيه اللي كتم قلنا في لو هيالوبلازم، وكتدخل فيها خاصه تدخل فيها انزيمات اللي هي سبيسيفيك. حنا غنشوفوا لي زيتاب دو لا غليكوليز، غنقول كيلك ايتاب دو لا غليكوليز. يعني لو غليكوز تشوفوا معايا هنا لو غليكوز هنا راح بغيت نقرا معكم هادشي. لا غليكوليز ايتاب commune à la respiration et à la fermentation. هي la première étape de la respiration. وهنا étape commune à la respiration يعني تتكون عند la respiration وتتكون حتى في الفيرمونطاسيون. Et il se déroule dans le cytosol au hyaloplasme. C'est une succession de réactions biochimiques. هما les réactions biochimiques اللي غنشوفوا هنايا. Elle se fait en absence bien sûr de O2، يعني يكون O2 ولا ما يكونش هي غادي تتم. إذن لو غليكوز كيما كتلاحظوا هنا معايا، لو غليكوز اللي عنده 6 ديال لي كربون، هذا ستين ماتير اورغانيك، عنده في لا فورميل شيميك ديالو C6H12O6. خص تكونوا حافظينها، تحفظوها باركر، وراكم شفتوها في السيزيام اني في الاولى باك، يعني بروميير باك. عندنا هنايا لو غليكوز ترانسفورم اون غليكوز 6 فوسفات، يعني واحد الجروب مون فوسفاتي. لو غليكوز سوغا فوسفوريلي، يعني ان جروب مون فوسفات لصق هنايا سوغا فيكسي سيغ لو غليكوز او بيان بالضبط سيغ لو كربون 6. شنو غليكوز 6 فوسفات C6P، يعني هاد لو بي هذا ما كانش عند الجليكوز. هنا لصق الفوسفات جلس لصق في الجليكوز، وهذا الفوسفات منين جا من ليدغوليز دو لا تي بي. يعني لا تي بي il est transformé en ADP plus PI plus l'énergie، وهذاك الفوسفات هو اللي لصق هنا في الجليكوز باش تحول الجليكوز الى جليكوز 6 فوسفات. Puis le glycose 6-phosphate elle a été transformé en fructose 1,6-diphosphate. يعني un autre groupement phosphate qui vient de l'hydrolyse de l'ATP. ATP عطينا لا دي بي وغتفقد واحد لو جروبمون فوسفات. هذاك لو جروبمون فوسفات غيلصق في الفريكتوز،
باش غتولي عندنا واحد في الكربون 1 لاصق ان فوسفات والكربون 6 لاصق ان نوتر فوسفات. داكشي علاش كتبنا فريكتوز ان 6 دي فوسفات، يعني بي سي 6 بي. علاش نكتبو سي 6 لان هاد الكومبوزي هادي فيه 6 ديال الكربونات. بي جوج ديال الفوسفاتات يعني دو غروبمون فوسفات اي سي كربون. بي سي 6 بي يعني فريكتوز ان 6 دي فوسفات. Bon, c'est la première étape. La deuxième étape, le fructose, il est divisé en deux composés. Il est scindé en deux composés. Il y a scission du fructose, ou bien division du fructose en deux composés à 3 carbones, C3P ou C3P. Les deux composés s'appellent phosphoglycéraldéhyde. Phosphoglycéraldéhyde. هاد الفوسفوغليسيرالديد اللي تيتكون هنا بيان سور il va fixer un groupement phosphate qui se trouve un phosphate inorganique يعني غير عضوي موجود في le hyaloplasme. Il sera fixé sur le phosphoglycéraldéhyde et il y a aussi oxydation de ce composé et réduction de NAD+. C'est-à-dire ce composé va libérer 2 électrons et 2 protons qui vont être captés par le NAD+ pour se transformer en NADH+. C'est-à-dire il y a oxydation de ce composé et réduction de NAD+. Pour donner à la fin, c'est-à-dire le fructose 1,6-diphosphate sera transformé à la fin, ou bien le phosphoglycéraldéhyde sera transformé en acide glycérique diphosphate, ou bien en phosphoglycérate, en diphosphoglycérate. PC3P PC3P هو الفوسفات هنا تزاد هنا في هذا الكومبوزي. C3 راه كاين عندنا C3 وكانت عندنا بي وتزادت عندنا نوتر بي هي، ولكن هذا الكومبوزي هذا فقد لي زيليكترون لي بروتون اللي شدهم هذا الان دي بلس باش يتحول لواحد الان دي اش بلس، ستادير ان ترانسبورتور اللي هو غيدوي. بون هذا لاسيد غليسيريك دي فوسفات كاين هنا وكاين هنا، داكشي اللي كنقول هنا راه كاين هنا. هذا لاسيد غليسيريك دي فوسفات PC3P راه هو PC3P، يعني راه اسيد غليسيريك وهنا لاسيد غليسيريك راه بحال هادشي اللي غنقول في هادشي راه هو اللي كنقول في الجهه الاخرى. لاسيد غليسيريك دي فوسفات شنو غادي يدير؟ il va donner les deux groupements فوسفات. راه عندنا دي فوسفات يعني بي و بي، هاد لي دو غروبمون فوسفات غيعطيهم لمن غيعطيهم ل2 ADP باش غيتحولوا ل 2 ATP. إذا غتكون عندنا هنايا سانتيز ديال 2 ATP ou bien il y a phosphorylation ديال 2 ADP هنا و phosphorylation de 2 ADP هنا، و لو غروبمون وهذا الكومبوزي اللي هو لاسيد غليسيريك دي فوسفات غادي منين غادي يفقد هاد لي دو غروبمون فوسفات غيتحول ل C3 ou bien 3C كيف يعني 3 كربون اللي هو لاسيد بيريفيك. غيعطينا هنا ان اسيد بيريفيك وهنا ان اسيد بيريفيك، يعني اون جينيرال لو غليكوز اللي هو عنده 6 ديال الكربونات غيعطينا دو كومبوزي اللي هما فيهم غير 3 كربون بحال الغليكوز غيتقسم الى جوج ديال لي كومبوزي، جوج ديال لي زاسيد بيريفيك. اسيد بيريفيك ها هو واسيد بيريفيك ها هو. لا كومبوزيسيون ولا لا فورميل شيميك ديال هاد لاسيد بيريفيك واللي خصها تحفظ عن ظاهر قلب هو CH3COCOH. CH3COCOH. كتلاحظوا معايا هنايا بان هنايا في سميتو في ليطاب الاولى، لان كاين عندنا 3 ايطاب. ليطاب الاولى تنلاحظوا بان حنا اليا كونسوماسيون، يعني فقدنا 2 ATP، اليا كونسوماسيون دو 2 ATP. ها لا تي بي الاولى، ها لا تي بي الثانيه، اليا كونسوماسيون دو 2 ATP et transformation de glucose en fructose. في ليطاب الثانيه اليا ديفيزيون ديال الفريكتوز 1,6 ديفوسفات اون دو كومبوزي. هاد الكومبوزي بيان سور اورغانيك اللي هو لي فوسفوغليسيرالديد. هاد لي فوسفوغليسيرالديد vont fixer deux groupements phosphate اللي هما inorganiques et sera oxydé. هاد لي دو groupements va subir une oxydation pour se transformer en acide glycérique diphosphate avec réduction de NAD+.
Donc il y a formation de deux molécules de NADH H+. ها وحده هنا ها وحده هنا. la troisième étape هذه الدوزيام étape هنا من هنا لهنا ها هي حتى لهنا الفريكتوز هنا première étape. إذن la troisième étape l'acide glycérique diphosphate غادي يفقد les deux groupements phosphate ولما غيعطيهم cède les deux groupements phosphate aux deux ADP pour les transformer en deux ATP. Donc هنا il y a synthèse ou bien formation de deux ATP. وهنا il y a formation aussi de 2 ATP. Donc le total il y a formation de 4 ATP ou bien il y a synthèse de 4 ATP. 4 ATP هنايا 2 هنا و 2 هنايا 4 ATP. هنا قلنا خسرنا جوج وهنا ربحنا جوج. اذا الا جينا نشوفوا شحال من ATP تفورمات ولا لو بيلون انرجيتيك دو لا غليكوليز غنلقاو بان il y a formation de 2 ATP لان خصنا نفقدوها نقصوا هاد لي 2 ATP اللي حنا فقدنا في الاول. اذا 4 ATP moins 2 ATP غتبقاو لنا 2 ATP. وما نساوش هاد ال NADH+ هادو راهم محافظين على طاقه اللي هي جد مهمه نشوفوها من بعد. ما غاداش تليبير لنا دابا ولكن غنشوفوها من بعد ان شاء الله. اذا لو باساج دو غليكوز en 2 acides pyruviques هاد الباساج هذا تيتم في عدة مراحل. Il se fait après succession de plusieurs réactions biochimiques qu'on appelle la glycolyse. Et il se fait dans le hyaloplasme dans un milieu qui est bien sûr un milieu qui est dépourvu de O2. Donc première étape transformation de glucose en fructose diphosphate. غنقرا لكم داكشي اللي كنت كنشرح لكم باش اللي ما قادش يكتب وداكشي يعرف يكتب. transformation de glucose en fructose diphosphate avec consommation d'énergie. هنا كاينه avec consommation هنا راه استهلاك ديال الطاقه 2 ATP اللي استهلكنا avec consommation d'énergie. Le glucose دابا غنشرح le glucose est phosphorylé 2 fois. هل phosphorylé يعني يلصق فيه الفوسفات الجروبمون فوسفات لصق فيه. هنا كاين غليكوز هنا راه غليكوز 6 بي يعني لصق الفوسفات هنايا في لو كربون 6 وهنا عاود لصق الفوسفات واحد في الكربون 6 وزاد فوسفات اخر لصق في الكربون 1 يعني فريكوز 1 6 فريكتوز 1 6 دي فوسفات. اذا il est phosphorylé le glucose est phosphorylé 2 fois par deux groupements phosphate ici يعني جايين de l'hydrolyse جايين من الهدم 2 ATP ها هو الATP الاول ها الثاني et se transforme en fructose diphosphate et se transforme وتيتحول لفريكتوز ديفوسفات. اذا انا هضرت على هذه المرحله الثانيه فورماسيون دو دو شنو هما فورماسيون ها هما دو دو اسيد غليسيريك ديفوسفات فورماسيون دو دو اسيد غليسيريك ديفوسفات PC3P. اذا هنا ملي غيتفورما كيفاش غادي يتفورما لا موليكول دو فريكتوز ديفوسفات اي ساندي يعني غتقسم اون دو موليكول دان سكر ان C3 يعني السكر اللي فيه 3 ديال الكربونات. هنا ها هو كربون C3 وهنا كاين C3 ولكن لاصق فيه مادام عندي هنا 2 بي يعني واحد البي غيكون لاصق هنا واحد البي غيكون لاصق في الجهه الاخرى لان لا موليكول غتقسم من جوج. فورماسيون دو دو اسيد غليسيريك ديفوسفات PC3P. اذا كيفاش غتفورما هاد لي دو اسيد غليسيريك ا بارتير بيان سور دو فريكتوز 1 6 ديفوسفات. لا موليكول دو فريكتوز ديفوسفات يساندي اون دو موليكول ساندي يعني تتقسم en deux molécules d'un sucre واحد السكر en C3 appelé glycéraldéhyde phosphate phosphate ولا نقولوا phosphoglycéraldéhyde ولا glycéraldéhyde phosphate كيف C3P. ces dernières يعني هاد les deux glycéraldéhyde phosphate ces dernières vont fixer un PI هما لصقوا واحد البي وهنا لصق واحد البي vont fixer un PI et subit une oxydation. قلت لكم راه كاينه اوكسيداسيون يعني تيفقدوا لي زيليكترون و لي بروتون وهذيك لي زيليكترون و لي بروتون اللي كيفقدهم هاد الكومبوزي تتشدهم NAD+ هاد الكونزيم هذا كيشد هاد NAD+ لا NAD+ اللي تتكون في لو يالوبلازم تتشد دوك لي زيليكترون و لي بروتون. دابا نشوفوا دابا نوريكم لا رياكسيون كيفاش كتتم. ils vont capter les électrons et les protons et subir une oxydation par les coenzymes NAD+ pour se transformer en acide glycérique, acide glycérique diphosphate, avec réduction, bien sûr réduction, NAD+ تتحول NADH+, يعني réduction de NAD+
avec réduction de NAD+ en NADH+. NAD+ تتحول NADH+. هذه رياكسيون دو ريدكسيون، وهذا الفوسفوغليسيرالديد ملي تيفقد لي زيليكترون لي بروتون باش يتحول لاسيد غليسيريك تنسميو هذه رياكسيون دوكسيداسيون. هذه لا دوزيام ايطاب. تندوزو لا تروازيام ايطاب. فوالا لا تروازيام ايطاب. شفتوا بعدا هادشي معايا مزيان. قراو داكشي مزيان باش تفهموه. فورماسيون دو دو اسيد غليسيريك قلنا دي فوسفات. لا موليكول دو فريكتوز diphosphate est scindé en deux molécules d'un sucre en C3 appelé glycéraldehyde phosphate, C3P. Ces dernières vont fixer un PI, un groupement phosphate bien sûr inorganique, ici بتكون في اليالوبلازم, et subit une oxydation par les coenzymes. شنو هاد الكونزيم؟ هو ال NAD+. كاينين جوج، وحده هنا وحده في الجهه، كاين جوج ال NAD+. لان هاد لي دو كومبوزي بجوجهم غادي يسيبيو une oxydation par les NAD+. pour se transformer en deux acides glycériques, ها واحد ها جوج, en deux acides glycériques diphosphates avec réduction de NAD+ en NADH+. شحال من NAD+ غتغيدوا؟ bien sûr جوج. réduction de 2 NADH+ en 2 NADH avec réduction de 2 NAD+ en 2 NADH+. Bien sûr, جوج formation ديال جوج ديال les NADH+. Bon, la troisième étape, voilà la troisième étape. Troisième étape, synthèse de l'ATP et formation de pyruvate. La troisième étape, la synthèse de l'ATP et formation de pyruvate. La phosphorylation de 4 molécules, phosphorylation de 4 molécules d'ATP en 4 molécules, phosphorylation de 4 molécules d'ADP, phosphorylation de l'ADP, phosphorylation de 4 molécules d'ADP en 4 molécules d'ATP. Il y a synthèse de 4 molécules d'ATP à partir bien sûr de 4 molécules d'ADP, phosphorylation de 4 molécules d'ADP en 4 molécules d'ATP, et transformation de 2 diphosphoglycérates PC3P en 2 molécules d'acide pyruvique ولا نسميهم pyruvate اللي هما لا فورميل شيميك ديالهم CH3COCOH. إذن هذا لي 3 étapes de la glycolyse. l'équation globale de la glycolyse واللي خصكم تحفظوها عن ظاهر قلب. تنشوفوا دائما لي رياكتيف. شنو عندي في لي رياكتيف؟ تنشوف لو كومبوزي انيسيال اللي هو الجليكوز، هذا تنكتبو هو الاول يعني كتبتو، وتنشوف شنو تيتفورما عندي في التالي. كما قلت لكم في التالي في لو بيلون انرجيتيك تيتفورماو عندي 2 ا تي بي. اذا باش يتفورماو عندي 2 ا تي بي خصني ضروري يكون عندي 2 ا دي بي بلس بي اي، 2 ا دي بي بلس بي اي ولا 2 ا دي بي بلس 2 بي اي. خصو يكونوا عندي هادو باش تفورما عندي في لي برودوي 2 ا تي بي، 2 ا تي بي. وخصني ضروري لي كونزيم هادو اوكسيدي اللي هما 2 NAD+. ضروري تكون عندي 2 NAD+، لان قلت لكم هنا كتفورما عندي هنا واحد NADH+ وكتفورما عندي NADH+، يعني 2 NADH+. اذا باش يتفورماو 2 NADH+ ضروري خص يكون هادو NAD+ خاصها تكون في لو يالوبلازم. الا ما كانوش هادو بجوج ما يكونوش هادو. اذا خصني في لي رياكتيف خاصني 2 NAD+، باش في التالي غتكون لي هاد C6H12O6 قلنا غيتقسم لجوج وغيعطيني جوج ديال لي بيريفات 2 CH3COCOH اللي هو البيريفات 2 بيريفات بلس 2 ATP اللي جايين من هنا بلس 2 NADH+، لان هذا غيفقد CH3 C6H12O6 هذا غيفقد لي زيليكترون لي بروتون، وهذوك لي زيليكترون البروتون اللي فقدهم هذا غياخذهم ال NADH+ باش ال NAD+ باش يتحول الى ال NADH+. وهذه هي لا فورميل، هذه هي ليكواسيون جلوبال و بيان لا رياكسيون جلوبال دو لا غليكوليز اللي خصها تحفظ عن ظاهر قلب. انا راه ما لقيتش هنا فين كتبنا، وانتم راه تكتبوا 2 بلس 2 ATP بلس 2 NADH+ تكتبوها في خط واحد.
تحفظوها باركور. Le bilan énergétique de la glycolyse هو la formation de 2 ATP وما نساوش il y a formation de 2 NADH+. هاد ال NADH+ راهم ils sont riches en énergie. دابا نشوفوا هادشي من بعد. وسميتو عندنا هاد الكومبوزي هذا اللي هو CH3COCOH. هاد البيريفات راه مازال محافظ على الطاقه. غنشوفوا من بعد لو دوفونير ديالو، يعني شنو غيوقع ليه من بعد لو بيريفات. يعني مازال هنا الجليكوز راه ما تفككش كومبليتمون، لان باقي هاد البيريفات هذا. وهاد البيريفات الي غيش اون انرجي، لان كتشوفوا هنا كاينين دي ليزون. هاد لي ليزون هي بين لي كربون elles sont plein d'énergie. وخصنا من بعد نشوفوا شنو غيوقع للبيريفات في par la suite. La glycolyse est l'ensemble de la définition de la glycolyse. La glycolyse est l'ensemble de réactions biochimiques qui se déroulent dans le cytosol, le hyaloplasme, et qui aboutit à la formation de 2 molécules d'acide pyruvique à partir d'une molécule de glucose, et qui a pour but la libération de l'énergie pour former de l'énergie sous forme d'ATP. Ces réactions sont catalysées par plusieurs enzymes, bien sûr والكوانزيم. دابا هذا التعريف ديال لا غليكوليز انا عاود نشرحه بالعربيه. لا غليكوليز et l'ensemble. لا غليكوليز يعني ليدغوليز ديال الجليكوز ولا la dégradation de glucose et l'ensemble de réactions. l'ensemble de réactions مجموعه من التفاعلات البيوكيميائية كي سو ديرول اللي تتم دون لو سيتوزول، تتم في الجبلة الشفافة، اي كي ابوتي على فورماسيون واللي كتأدي الى تكوين جوج ديال لي موليكول، 2 موليكول